এসছে একদম प्योर उलेन कलेक्शन, कॉट्स उलेन कलेक्शन। देखो उलेन बॉडी कार्ड देख लीजिए, चेस्ट अप टू 52 तक बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए प्रीमियम क्वालिटी उलेन कलेक्शन, मेरे खुद का ब्रांड का प्रोडक्ट है, देख लीजिए, ठीक है। পিওর উলের বডি কাট দেখাচ্ছি তোমাদের, কটন ফুল স্লিভ বডি কাট দেখিয়েছি আগের দিন, একটা উলের বডি কাট দেখিয়েছিলাম মানে চেকসের উপরে, ওটা স্টক আউট হয়ে গেছে লাস্ট, এখন নতুন যেটা রেডি হয়ে এসেছে ওটা দেখাচ্ছি। দেখো ब्यूटीफुल कलमकारी प्रिंट में ब्यूटीफुल बॉडी कट, जो देवजानीज एक्सक्लूसिव ब्रांड से आपको मिल रहा है, ठीक है। फुल स्लीव देखे ना, फुल स्लीव बॉडी कट, এটা একদম শীতের জন্য পারফেক্ট, ঠিক আছে। এগুলো পরলে তোমরা জানো আর কোনো কিছু শালঠাল লাগে না, কাজ করা যায়। বাহ, এই তো এতক্ষণে এসেছে আমার কালেকশন একদম। দিদি আমি একটু তলার দিকে ছিল আমার, আমি নিজেই খেয়াল ছিল না আমার। इसका प्राइस रहेगा 790, प्रीमियम क्वालिटी बॉडी कट, ठीक है। एकदम नया स्टॉक दिखा दिया मैंने।